नमस्कार आसंतु आज भारतर मृत्तिका संबल विषय गोटे बढ़िया आलोचना करवा हाँ परीक्षा पाई तो यह गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय तेणु चलतु यह पूरा भल भाव बुझीनेबा। अच्छा आगु बढ़िबा आगरु केबे भाबिचंती कि आम पाद तले जो माटी अछि ताहा एते मूल्यवान काहेकि माने एहाकु एक गुरुत्वपूर्ण प्राकृतिक संबल काहेकि कुहाचे। बस एई प्रश्नरु ही आरंभ करिबा हमर आजिर एही आलोचना। ठीक अछि तेबे आमे केमिति आगको बढ़िबा तार गोटे छोटो झलक देखिनेबा। प्रथमे देखिबा माटी केमिति तयारी हुए, तापरे भारतर मुख्य माटी गुड़िक विषय जानिबा, आउ शेषरे माटी क्षय आउ ताकु बंचेबार उपाय विषय आलोचना करिबा। चलंतु आरंभ करिबा। तेबे आसंतु आमर प्रथम भागकु जिबा। एठी आमे माटीर एकदम मूल कथाटाकु बुझिबाकु चेष्टा करिबा जे माटी प्रकृतरे कोन आउ एहा केमिति तयारी हुए। तेबे मृत्तिका हेउची पृथ्वीर उपर भागर सेही पतला स्तर जोंठी पत्थर गुंड आउ जैविक पदार्थ मिसिकी थाए आउ जीवन पाई आधार जोगाए। हाँ एहा एक नवीकरण योग्य संबल, किंतु गोटे कथा मन रखिबा दरकार, एहा तयारी हेबा प्रक्रिया बहुत बहुत धीर। सेइथि पाई तो एहाकु सुरक्षित रखिबा आउरी जरूरी होई पड़े। माटी तयारी हेबार प्रक्रिया को देखिले एथिरे मुख्यतः तीनोटी पाहाच अछि। प्रथमे कौन हुए, पाणीपाग खरा वर्षा जोगु बड़ा बड़ा पत्थर सब भांगी छोट छोट हो जाए। तापरे सेई पत्थरगुंड सहित गछपत्र पची सड़ी तयारी होइथिबा ह्यूमस मिसी जाए। आउ शेषरे हजार हजार वर्षर प्रक्रिया परे जाई एक संपूर्ण माटीर स्तर तयारी हुए। आ सबुठु मजादार कथा कौन जानती, मात्र 2 सेंटीमीटर माटी तयारी हेबा पाई भी हजार हजार वर्ष लागि जाए। भाबिले आश्चर्य लागुछे ना। अच्छा तेबे गोटे जगार माटी केमिति हेबो ताहा अनेक कथा उपरे निर्भर करे। एहाकु आमे माटी तयारी हेबार रेसिपी भली भाबी पारिबा, जेमिति कि क्यों पत्थररु माटी तयारी होउची सेटा तार रंग आउ गठन ठीक करे। सेहीपरि सेठागार जलवायु केमिति, जगाटा पहाड़िया ना समतल, ए सबु मिसी ही अलगा अलगा प्रकारर माटी तयारी करंती। चलंतु एबे आमर द्वितीय भागकु जिबा आउ कथा हेबा पटु मृत्तिका विषय। एहा होची भारतर सबुठु बेसी देखा जाउथबा आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण माटी। पट्टु मृत्तिका एहार किछि खास कथा अछि। सबुठु बड़ कथा हैला भारतर मोट जमीर प्राय 43% हेउछि एही माटी। आउ एहा आसिला कोठु, हिमालयरु बोही आसुथिबा 3टी बड़ नदी सिंधु, गंगा आउ ब्रह्मपुत्र एही पटु माटी को जमा करिसंती। एथिरे पोटास आउ चून भल मात्रा थिबारु एहा धान, गहम, आखु चाष पई एकदम बढ़िया। सेथि पई तो एहाकु आम देशर कृषिर मेरुदंड बोली कुहा जाय। आउ परीक्षा पई गोटे बहुत बुरी कथा मने रखिबाकु हेबो। पटु मृत्तिका 2 प्रकारर, खादर आउ भांगर। सीधा कथारे कहिले खादर हेउछि नुआ पटु माटी जहाँ नदी कूଳରେ मिले आउ बहुत उर्वर, आउ भांगर हेला पुराना पटु माटी जहाँ टिके कम उर्वर। ठीक अछि एबे आसंतु आमर तृतीय भागकु। एठी आमे आउ 3टी मुख्य माटी विषय देखिबा, लोहित, कृष्ण आउ लाटेराइट मृत्तिका। प्रथमे देखिबा लोहित मृत्तिका। यह भारतर प्राय 18.5% अंचल अछि। आउ एहार रंग लाल काहेकि, कारण एथिरे लौह ऑक्साइड बहुत अधिक थाए। यह साधारणतः पुराना आग्नेयशिलारु तयारी होइथाए। आउ गोटे मजा कथा, जेतेबेले एही माटीरे पानी मिसे एहार रंग हलदिया देखा जाए, सेतेबेले ताकु पीत मृत्तिका भी कुहंती। एहा परे आसुछि कृष्ण मृत्तिका। एहार आउ 2टा ना अछि जहा परीक्षारे बहुत आसे, रेगुर आउ कृष्ण कार्पास मृत्तिका। एहार नारु ही जଣା पडुछि जे एहा कपा चाष पई बेस्ट। एहार खासियत हेला एहा आग्नेयगिरिरु बाहरी थिबा बासाल शिलारु तयारी, आउ एहार पानी धरि रखिबार क्षमता बहुत जबरदस्त। अच्छा एबे आसिला लैटेराइट मृत्तिका। एहार तयारी हेबार कहानीटा टिके अलगा। जोटी बहुत खरा और बहुत वर्षा हुए सेठी एही माटी देखा जाए। एते वर्षा जोगु कौन हुए ना, माटीर सबु पोषक तत्व धुई होई तळकु चली जाए। एही प्रक्रिया को कुहंती लीचिंग। सेदिमाई ए माटीरे उर्वरता कम थाए, किंतु सार देई एथिरे चा, कॉफी आउ काजू भली फसल भलो हुए। एठी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा देखिबाकु मिले। देखंतु जलवायु केमिति माटीर प्रकार को बदलेई दउछि। जोठी बेसी वर्षा सेठी माटीरु सबुकिछि धोई होई जाए, आउ खाली लुहा आउ एल्युमिनियम रही जाए जहाँ माटी को अम्लीय करी दिए। एहाको पेडाल फर कहंती। किंतु जोठी कम वर्षा सेठी माटीरे चून अंश जमा हुए आउ माटी क्षारीय होई जाए। एहाको पेडोकाल कहंती। सीधा कथा, वर्षा कम ना बेसी सेटा माटीर चरित्र को ठीक करे। चलंतु एबे आम चतुर्थ भागकु जिबा।
ଏଠି ଆମେ ଭାରତର କିଛି ଖାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମରୁଭୂମିର ମାଟି। ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ମାଟିକୁ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ବତ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ଯାହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମିଳେ, ସେଟା ଟିକେ ପତଳା ଆଉ ଅପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚା', କଫି, ଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ। ସେହିପରି ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା, ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ମରୁଭୂମିର ମାଟି, ଯାହା ପୁରା ବାଲିଆ ଆଉ ଲୁଣିଆ, ହେଲେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କଲେ ସେଠି ବି ବାଜରା, କପା ଭଳି ଫସଲ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ମାଟି ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ତେଣୁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଭାଗଟି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ। ତେବେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଏହା ପବନ ଯୋଗୁଁ ହେଉ କି ପାଣି ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଆମ ମଣିଷଙ୍କ କାମ ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ, ଫସଲ ଭଲ ହୁଏନି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଜମି ବି ମରୁଭୂମି ପଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା କେତେ ବଡ଼, ତାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାରତର ମୋଟ ଜମିର ପ୍ରାୟ 21%, ପାଖାପାଖି 21% ଜମି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ହେବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଗମ୍ଭୀର। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ହୁଏ ତାର 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମାଟିର ଗୋଟେ ପତଳା ଚଦର ଭଳି ସ୍ତର ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଶିଟ୍ ଇରୋଜନ୍। ତାପରେ ପାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ତିଆରି କରେ, ଯାହାକୁ ରିଲ୍ ଇରୋଜନ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଛୋଟ ନାଳ ବଡ଼ ହୋଇ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଲି ଇରୋଜନ୍। ଏହା ଚାଷ ଜମିକୁ ପୂରାପୂରି ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଢାଲୁ ଜାଗାରେ ସିଢ଼ି ଭଳି ଚାଷ କରିବା, ଯାହାକୁ କଣ୍ଟୁର ପ୍ଲୋଇଂ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ପୋଡୁ ଚାଷ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏସବୁ ତ ଗଲା ଛୋଟ ସ୍ତରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା କରିବା, ବନ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା। ଏସବୁ ମିଶିଲେ ଯାଇ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ସମ୍ବଳର ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଆମ ମାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା। ଏହା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା। ଯେଉଁ ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର? ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାବିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।